بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. मज़मून, जो शख्स महज दीन की खातिर वतन छोड़ने पर मजबूर हो और छोड़ दे तो अल्लाह उसको आखिरकार सरबुलंदी अता फरमाता है। हज़रत इब्राहीम का वाक़या। मतलब, हज़रत इब्राहीम एक रास्तबाज इंसान और नबी थे। उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप इन चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं और न आपके कुछ काम आ सकते हैं। बाप ने कहा, तू मेरे माबूदों से बरगश्ता हो गया है, मैं तुझे संसार कर दूंगा, तू मेरे पास से निकल जा। हज़रत इब्राहीम ने बाप और वतन को खैरबाद कर दिया तो हमने उनको हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब जैसी औलाद अता की जो हमारे नबी हुए और उनको अपनी रहमत से नवाजा और सच्ची नाम आवुरी अता की।